ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸಲಗಳು ನೋಡಿ ಇದು ಸಲಗಳು ಹೋಲ್ಸೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೋಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಲ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಿಂದಿಗಳು ಪೇರಿಂಗ್ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಂಗ್ 3 ರೂಪಾಯಿ 4 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೋಲ್ ಇದೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಬೇಸಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಲಿಂದ இருக்குது 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ನೋಡಿ இப்படி இருக்கு எல்லாம் ஹோல்சேல் இருக்கு ಇಲ್ಲಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 7 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 36 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತರ ஆன்லைன்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்ல பண்ணலாம் 5000 10000 5000 ல இருந்து வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஓகே ಜಡಬಿಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ 70 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನಲ್ ಲೆಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿல இருந்து 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 46 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಸವರಿ ಮುಡಿಬತ್ತೆ ಇದು 200 5 rupees 10 rupees ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ 5 rupees 10 rupees 20 rupees 30 36 40 50 80 100 ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಯ್ಲೇನ 5 ರೂಪಾಯಿ 8 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 50 ಇರ್ಗೆಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ 50 ஒரு செட் 5 rupees 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ 5 rupees ಇದೆ 150 200 இப்படி இருக்கு ஓகே பாருங்க சூப்பரா இருக்குது எவ்வளவு சார் இதெல்லாம் சூப்பரா இருக்குது பாருங்க கோரியா ನೋಡಿ 250 300 350 400 50 ಐಟಮ್ ಇருக்கு எவ்வளவு சார் கட்டுங்க ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಂ 90 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿ பாருங்க லிப்டிக் எவ்வளவு சூப்பரா ನೋಡಿ இருக்கு ಚುಟ್ಕೆ ನೋಡಿ சூட்கேஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு ನೋಡಿ இப்படி வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே, இன்றைக்கி நம்ம பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய குமாரப்பேட்டையில் நியூ ஆனந்த் ஃபேன்சி ஸ்டோருக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 ரூபாயிலேருந்து ஃபேன்சி ஐட்டம் இருக்குது. உண்மையாகவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது. கடை வச்சுருக்கிறவங்க, ஷாப் ஆரம்பிக்கலான்ட்டு இருக்கிறவங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த கடை வந்து ஒரு முக்கியமான கடையாக இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ பொருளும் ஹோல்சேல் ரேட்டில் கம்மி விலையில் தராங்க. உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வாய்ப்பு உள்ளவங்க இந்த வீடியோவை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள், பயன்படுத்திக்கிங்க. நம்ம பெங்களூரில் உங்களுடைய கடை எங்கே இருக்குது, என்னென்ன அட்ரஸ் சொல்லுங்கள். நியூ ஆனந்த் ஃபேன்சி ஸ்டோರು ಕುಮಾರಪೇಟ್ ಎಮ್ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್. ஓகே சார், உங்கள்கிட்ட என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குதுன்ட்டு அப்படியே ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಫೆನ್ಸಿಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ 2 ರೂಪಾಯಿದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 12 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ. ஆன்லைன்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்ல? பண்ணலாம் 5000 10000 5000 இருந்து வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே சார். வேற ஐட்டம் சார் ನೋಡಿ ಬಿಂದಿಗಳು ಇದೆ ಒಂದೂವರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಂದೂವರೆ 3 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇருக்கு. ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ எல்லாமே ஹோல்சேல் தான். ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ 170 200 250 350 ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ. நைபால்ஸ்லாம் எவ்வளோ சார் ப்ரைஸ்? ನೋಡಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿಲಿருந்து 6 ರೂಪಾಯಿ 7 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 36 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸರಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಗಳು ನೋಡಿ ಇದು ಸರಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಲ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಿಂದಿಗಳು ಏರಿಂಗ್ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಂಗ್ 3 ರೂಪಾಯಿ 4 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇದೆ. ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಲಿಂದ இருக்குதுங்க ಎಲ್ಲ ಇருக்கு. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇருக்கு ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ವೆರೈಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು எவ்வளவு சார்? ಕಮ್ಮಿನೇ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಇருக்கு. ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೋರಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 24 ರೂಪಾಯಿ 36 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಇದೆ. 4 ರೂಪಾಯಿ 11 ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 11 ಕಲರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಇವಾಗ ಬರೋಣ
இதான் ஷாப்பு. 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ம் 10 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 36 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ವೆರೈಟಿ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಡಿ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ இது எவ்வளோ சார்? ಮೇಡಮ್ 3 ರೂಪಾಯಿ 3 rupees-ಆ? ಸರಿ 36 ರೂಪಾಯಿ 46 ರೂಪಾಯಿ ஓகே, வெறும் 3 ரூபாய் 3 ರೂಪಾಯಿ அந்த ஒரு செட்டு. ஒரு செட் ஃபுல்லா 36 ரூபாய். 36 ரூபாய். ஒரு பீஸ் 3 ரூபாய். ಎಲ್ಲ ಇருக்கு ನೋಡಿ, ಸಾಲಿ ಕೂತ್ಲು ನೋಡಿ. ஜவுரி. இது எவ்வளோ சார்? 30 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ 30 ரூபாய் 50 30 ரூபாய் 60 ரூபாய். ಹಾ சௌரி முடி பாருங்க. ಹೌದು 30 ரூபா 60 ரூபாய். தேலம்மா எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது. ಸರ್ ಅದು ತೋರಿಸಿ, ಜಡೆದು. இது சடை இது. ನೋಡಿ ಜಡಬಿಲೆ. ಜಡಬಿಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್? 70 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ. ಫೈನಲ್ 70 Final. rupees. 70 ರೂಪಾಯಿ ರನ್ನಿಂಗ್ 80 ரூபாய் 70 rupees ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. தான் சார். ಇದು ತೋರಿಸಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ. இது எவ்வளோ சார்? 30 ರೂಪಾಯಿ ರನ್ನಿಂಗ್ 30 ರೂಪಾಯಿ 30 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட்டு. ಇದು 200 ஆ 250 300 350 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇருக்கு. ஆனால் 30 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ಅಷ್ಟೇ ಆಗುದು 30 ரூபாய் 200 ரூபாய் 300 ரூபாய். ನೋಡಿ ಇದು 60 ರೂಪೀಸ್ ಬರೀ 60 ரூபாய் 60 ರೂಪಾಯಿ 60 ரூபாயிலேருந்து செம்மையாக இருக்குது ಎಲ್ಲ பாருங்க. ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ இது எல்லாமே வந்து அந்த நெக்லஸ் ஐட்டம். ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ எவ்வளோ 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ இப்படி ஒரு செட் 5 ருபீஸ். 5 ರೂಪೀಸ್ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಹೀಗೆ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ನೋಡಿ. வேற எதுனா ಎಲ್ಲ இது எல்லாமே ரப்பர் ಹೇರ್ பேண்ட். ಬ್ಯಾಂಡ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ರನ್ನಿಂಗ್ 20 ரூபாய் சார். 20 ரூபாய். ಇದು 10 15 ರೂಪಾಯಿ 15 ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ரூபாய். ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ. ಬರೀ 20 ರೂಪೀಸ್ ಬರೀ 20 ರೂಪೀಸ್ ನೋಡಿ 20 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ. எல்லாமே 20 ரூபாய் தான். ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ இந்த இதெல்லாம் சார், இந்த ಶರ್ಟ್ಗಳು இதெல்லாம் எவ்வளோ? ಮೇಡಮ್ 80 90 150 200 இப்படி இருக்கு. ಕಲರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ. ಕಲರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ. கலன் ஓகே பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. எவ்வளோ ಸರ್ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್? ಬರೀ 80 80 தான். 80 150 ருபீஸ் 200 ಈ ಥರ 80 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட்டு. 80 ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟ. இந்த பொட்டுலாம் சார், இந்த ஸ்டிக்கர் போட்டு 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 10 ரூபாய் 1 ரூபாய். 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ இப்படி ಇಲ್ಲ. ஓகே 5 ರೂಪೀಸ್ 5 ருபீஸ். ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. 5 ರೂಪೀಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್ 20 ರೂಪೀಸ್ 30 36 40 50 80 100 ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಯ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ பாருங்க. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಪನಿ 5 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம். ಐಟಮ್. எவ்வளோ? ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಇದೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ರನ್ನಿಂಗ್. லிப்டிக் 5 ரூபாயிலேருந்து சார் ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದೆ. கொஞ்சம் காட்டுங்க சார். ನೋಡಿ இப்படி இப்படி சூப்பர். இதெல்லாம் பாருங்க 5 ரூபாய் 8 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ இப்படி இருக்கு ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಪನಿದು. இதெல்லாம் எவ்வளோ சார் ஒரு லிப்லாம்? ಮೇಡಮ್ 34 34 ரூபாய். 100 150 180 200 250 300 ಎಲ್ಲ 1 ಪೀಸ್ ಕೊರಿಯಾ. இந்த கிளிப்லாம் பாருங்க, ரொம்ப 34 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது கொரியா பீஸு. தேவைப்படுறவங்க நம்பர் தரோம். பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வெரைட்டியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. ಕೊರಿಯಾ ನೋಡಿ. 250 300 350 400 50 ಐಟಮ್ ಇருக்கு. ಕೊರಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ 1,000 2,000 ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ 1,000. எவ்வளோ சார் கட்டுங்க? ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಇದೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ பாருங்க லிப்டிக் எவ்வளோ சூப்பராக ನೋಡಿ. இருக்குது. ಚಿಕ್ಕ ನೋಡಿ சூட் கேஸ் மாரி இருக்கு பாருங்க. ಸೂಪರ್ ಇருக்கு. ನೋಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡಾ ಇದು? ಅಯ್ಯೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ. ಐಟಮ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயம் பயன்பட்டுருக்குன்ட்டு நம்புகிறோம். வாய்ப்புள்ளவங்க பயன்படுத்திக்கிங்க. தொடர்ச்சியாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.